त्रयोदश अध्याय श्री सूत उवाच। सूत कहती तोष मने शुण सकल मुनिगणे विदुर तीर्थ जात श्रमे मिलिले मैत्री आश्रमे केते दिन तही रही आत्मार तत्व ज्ञान बही हस्तिना नगर विश्वासे मिलिले दूत राष्ट्र पासे जानिबा पाई तार गति स्वभावे साधु धीर मती विदुर देखी धर्म सूत बंधु आगमे कृत्य कृत्य संगते घेनी चारि भाई पूजिले आसने बसाई दक्ष धृत राष्ट्र सूत संगते घेनी पुरोहित गांधारी द्रौपदी समते सुभद्रा उत्तरा सहिते आगरे गमुछंती कुंती अन्य सोदर बंधु ज्ञाती बंधुर जेते बंधु जने मिलिले हरस बदने प्राण को पाई पिंड जेन्हे पुणी उठई दिव्य ज्ञाने सकले मिली तार पासे मिलिले जे जहा विश्वासे अनाई विदुर बदन आनंद सृजल पूर्ण सकले पूजा विधि करी राजन कर करे धरी विदुर बसाई आसने पासे सुभद्रा बंधु जने तार बदन राजा चाही आनंद घेनी चारि भाई उच्चे पचारि प्रश्न वाणी कांदिले सर्वलोक शुणी कांदिले सर्वलोके शुणी उच्चे पचारि प्रश्न वाणी युधिष्ठिर उवाच हेतात कहु तो अग्रते आंभ कौशल तोर चिते स्मरण करी तीर्थ भ्रमे वन गहने बहुश्रमे तुम्भ चरणे आश्रय करी सकल इष्ट हितासुरी विपद दुख जेते सही बने बंचिलु पांच भाई माता सहिते जतु घरे अग्नि दहन मोह घरे विषभक्षण आदि जेते तू आगे कही विमुखेते अनेक पाप परमादु बंचिलु तुम्भर प्रसादु तू आंब स्नेह दूर करी भ्रमण कलु वसुंधरी उदासी पृथ्वी लक्षणे एकांते बुलु बने बने किपरि ग्राम यात्रा करी ए पथ श्रम कुसंघरी भ्रमिलु अवनी मंडले तीर्थ आश्रम पुण्य फले तोहर प्राय साधु जेते प्रवेश होई सर्वतीते भ्रमी करंती पुण्य सार जाहार करंती चक्रधर तार स्वभावे पुण्य देह प्रश्न पचारु तात कह जादव संगे बनमाली सुखे किछंती कुशस्थली ताहार भले भले मोर जे हरि शरण सोदर सुखे अछंती कि जादवे भोता तो पचारु प्रस्तावे भोता तो पचारु प्रस्तावे सुखे अछंती कि जादवे श्री श्रुत उवाच हेमंते राजा वाक्य शुणी विदुर मने मने गुणी सहृद प्राय भय कला जादव क्षय न कहिला विचारे कहिबि मु जेबे जीवन छाड़िबे पांडवे केमंते देखिबि मु ताहा एते विचार कला माया न कहे जदु वंशे नाश निर्गोत छाड़िले निश्वास ऊर्ध्व बदने से विदुर कपट कहई मधुर सर्वकुशल तो प्रसादे कृष्ण अछंती अप्रमादे हेमंते राजा आगे कही केते दिन पुरे रही नित्य आनंदे धर्म राजा विदुर स्नेह करी पूजा रात्र दिवस तार संगे धर्म नंदन मन रंगे शेष तीर्थंक महिमा किबा कहिबा गुण सीमा सर्व कहिला तोष मने एबे हो शुण विप्रजने आजन्म तहु साप पाई विदुर स्पृदे जात होई सते बरसे श्रुद देहे बंचिला विष्णु माया मोहे ए जे पांडव पांच भाई रिपु संहारी राजा होई पुत्र पौत्र जन देखी निर्मल दुर्गम उपेखी गृह करणे चित्त जड़ी विष्णुर माया मोहे पड़ी राज्य करंती धर्म सुते मिलिला काल विपरीते केही न जाने गति तार स्वभावे अव्यक्त ईश्वर
ଧର୍ମ ପୁରିଲା 10 ଦିଶେ ବିଦୁର ଦେଖି ମହାତ୍ରାସେ ବସିଲା ଦୂତ ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁଲେ ଆଶ୍ଵସୀ କହେ ମନେ ଭଳେ ବିଦୁର ଉବାଚ ଭ୍ରାତା ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର କାଳ ମିଳିଲା ଭୟଙ୍କର ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ନଦୀ ସହି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ନଷ୍ଟ ଗଲା ଏକଳି କାଳ ପ୍ରକାଶିଲା ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ଏ ହରିବ ଏହାକୁ କେବା ନିବାରିବ ଧନ ସମ୍ପଦ ମହି ତଳେ ସଂହାର କରି ଭୟ ବଳେ ଦେବ ଦାନବ ମହାବଳ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରତାପୀ ଯୁଗ କାଳ ଯାହାର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ କଦଳୀ ଜେନେ ଗୋର ବାତେ ଭୟ କମ୍ପତି ଥରହର କାତରେ ନେତୃ ବହେ ନୀର ଅନ୍ୟତ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହି ସାର ଏହାର କିଛି ନାହିଁ ଏ ଦେହେ ବିମୁକ୍ତ ବନ୍ଧନ ତାହାକୁ କହି ମହାଜନ ଦେଖ ତୋହର କର୍ମ ଫଳେ ନାଶେ ପୁତ୍ର ଭ୍ରାତା ସକଳେ ଦୟା ତାହାର ଦୂରେ ଗଲା ମରଣ ନିକଟ ହୋଇଲା ଅତି ଦୁଃଖିତ ବୃଦ୍ଧ ଦେହେ ତୋର ନିବାସ ପର ଗୃହେ ଦଶନ୍ତି ଦନ୍ତ ତୋ ଧର କର୍ଣ୍ଣେ ନ ଶୁଭଇ ବିଧିର ଅନ୍ତରେ ଅଗ୍ନି ମନ୍ଦ ହୋଇ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନ ରୁଚଇ କେତାକୁ ରଖିବ ଆୟତେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିତ ଆତ୍ମାଗତେ ଏ ଯେ ଭୀମର ଗଦାଘାତେ ସମରେ ମଲେ ତୋର ସୁତେ ତୋର ଅର୍ଜିତ ପିଣ୍ଡ ଆଶା ଶ୍ୱାନର ପ୍ରାୟ ତୋ ଭରସା କୁମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ତୁଲେ ଭାଳି ତୋର କୁମର କଲେ କଳି ପଣ୍ଡୁର 5 ପୁତ୍ର ମାରି ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜିବା ରାଜ୍ୟ ସିରି ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲେ ବିଚାରିଲେ ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଲେ ସେ ଭୀମ କେବେ ନ ମଲା ତାହାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲା ଯଉର ଘରେ ଅଗ୍ନି ଦେଲେ ସେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ରଖିଲେ ପୁଣି କପଟ ପାଶା କରି ଧନ ସମ୍ପଦ ଅପହରି ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ଧରି ବେଳେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲେ ବିଚାରିଲେ ବିବସ୍ତ୍ର କଲେ ସଭା ତଳେ ଗୋବିନ୍ଦ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ସେ କି ତାହାଙ୍କ ଏ ଆଦି ଯେତେ କର୍ମ କଲେ ତୁ ତାହା ଜାଣି ଅଛୁ ହଲେ ସେ କହି ତାହାଙ୍କ ଚିତୁ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସ୍ୱଭାବ ତାହାଙ୍କ ତୋହି ପିଣ୍ଡ ଖାଇ ସେବକ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱାରେ ଯାଏ ତୋର ବୟସ ଆଉ ନାହିଁ ଅତି ପ୍ରତୀତ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ତନୁ କ୍ଷଣ ଯଶନେ ପୁରାଣ ବସନ ଏ ଦେହ ବିମୁକ୍ତ ଯେ ମନ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବିମୁକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅନ୍ୟତ୍ୟ ନର କଳେ ବର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ସାର ଏହା ବିଚାରି ଯୋଗ ବଳେ ହରିଙ୍କ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ମେଳେ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ବନାଶ୍ରମ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହର ସଉତମ ତୁ ବନ୍ଧୁ ଜନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଏବେ ତୁ ଛାଡ଼ ମତି ଭ୍ରମ ଉତ୍ତମ ପଥେ ଚଳ ବେଗେ ପତ୍ନୀ ସମତେ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ସେହି ଯେ ଦାସୀ ପଣେ ବନେ ତୋତେ ସେବିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଏ କାଳ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ହରିବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହେମନ୍ତ ବିଦୁରର ବାଣୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦୂତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣି ତତ୍କ୍ଷଣେ ମୋହ ଜଡ଼ ଛାଡ଼ି ବନ ଗମନେ ଚିତ ବଢ଼ି ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା କରି ଦୂର ନଗରୁ ହୋଇଲା ବାହାର ମନ ଆନନ୍ଦେ 3 ଜଣ ଗମିଲେ ହିମାଚଳ ବନ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରବର ଧର୍ମ ନନ୍ଦନ ନିଜପୁର ସ୍ୱଭାବେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଅଗ୍ନି ପୂଜନ ଦାନ କରି ଗୁରୁ ପୂଜନେ ସେବା ଅର୍ଥେ ଗୃହେ ମିଳିଲେ କୃତକୃତ୍ୟେ ଗୁରୁ ଭବନେ ଯାଇ ମିଳି ହସ୍ତେ ଘେନିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟ ଘର
କାତର ମନେ ନୃପ୍ରବର ପୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଚାହିଁ ମୋ ଗୁରୁଜନ ଗଲେ କାହିଁ ମୋ ଗୁରୁଜନ ଗଲେ କାହିଁ ପୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଚାହିଁ କେହି ନ ଶୁଣନ୍ତି ବଚନ ଭୟେ ଚାହାନ୍ତି ଛନ ଛନ ପୁଣି କହନ୍ତି ଜନେ ଚାହିଁ तात ଜନନୀ ଗଲେ କାହିଁ ବିଦୁର ନାହିଁ ମୋର ପାଶେ तात ଜନନୀ ନ ଦିଶେ ଲୋଚନେ ନଦୀ ସହି ପଥ କି ବିଧାତା ବିପରୀତିତ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମରଣେ ଦୁଃଖିତ କେ ବନ ଦେଶ କେ ବା ପଥ ନ ପୁଣ ପୁତ୍ର ଶୋକ ଭୋଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ମୋର ଜନନୀ तात କାହିଁ ଗଲେ ମୋ ଅସହ୍ୟ କି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସାଗରେ ନିମ୍ନ ଜଳେ ମୋର ଦୁଷ୍କୃତ କର୍ମ ଫଳେ ହେମନ୍ତେ ଧର୍ମ ସୁତ ବାଣୀ ସାରଥି କହେ ତାହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୁତବାଚ ଶୁଣ ହନୁ ପ୍ରଚୁଡ଼ାମଣି ମୋହର ପିୟର ଜନନୀ ରଜନୀ କାଳେ ଗଲେ କାହିଁ ସର୍ବଥା ନ ଜାଣଇ ମୁହିଁ ମୋର ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଭରେ ବୁଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଗମ ସାଗରେ ହେମନ୍ତେ କହି ମନେ ଖେଦ ଗଗନେ ଶୁଣି ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ପୁଣି ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ନାରଦ ମିଳିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ତମ୍ବରୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବୀଣା ବିନାଦେ ନାନା ରଙ୍ଗେ ନାରଦ ହରି ଗୁଣ ଗାଇ ପୁଲକରମ ପନ୍ତି ଦେଇ ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ସ୍ପରେ ମିଳିଲେ ରାଜାର ନଗରେ ଦେଖି ସଭ୍ରମେ ନୃପମଣି ଆସନ ଜଳ ବେଗେ ଆଣି ମୁନିଙ୍କୁ ଆସନେ ବସାଇବେନି ଚରଣ କରେ ଧୋଇ ଚରଣେ ପୂଜି ବିଧି ମତେ କହନ୍ତି ନାରଦ ଅଗ୍ରତେ ଓ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ପୁଛଇ କହିବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କହ ତୁମ୍ଭେ ଭଲେ ମୋ तात ମତେ କେଣେ ଗଲେ ମୋହର କର୍ମ ଦୁଃଖ ଶୁଣ ମୁନି ତୁମ୍ଭେ ଭଲେ ଜାଣ ଗଭୀର ଜଳେ ନାବ ଥୋଇ ନାବିକ ଯଶନେ ପଳାଇ ତେମନ୍ତ କରି ଗଲେ ମୋତେ ଅଧିକ କହିବି ମୁଁ କେତେ ଅଧିକ କହିବି ମୁଁ କେତେ ତେମନ୍ତ କରି ଗଲେ ମତେ ଚକ୍ଷୁବନେ ଗୌରବନେ ଜୀବନ ଧରିବି କେଶନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଏ ବଚନେ ମୁନି କହନ୍ତି ଅବଧାନେ ନାରଦ ବାଚ ବନୁ ପ୍ରସୁକ ତୁ ନ କର ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଏ ସଂସାର ପ୍ରାଣୀ ବିୟାଣ ମାୟା ଯୋଗେ ଖେଳଇ ସଂଯୋଗ ବିୟୋଗେ ଗୁରୁ ନାସିକା ଜେନେ ବିନ୍ଧି ଆକର୍ଷ ଚର୍ମର ଜୁ ବାନ୍ଧି ସେ ଜେନେ ପ୍ରାଣୀ ବାର ବହେ ଅନ୍ତରେ ଖେଦ ଦୁଃଖ ସହେ ସେ ଦାନ ପଡ଼ଇ ଯେ ମନ୍ତେ କୁନ୍ଦୁକ ଚକ୍ରେ ସେହି ମତେ ସଂସାର ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା ଏ ଭାବ ପଥେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ତୁ ରାଜା ତୋତେ ହିଁ ନ ଜାଣୁ ସଂସାର ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣୁ ସତ କି ମିଥ୍ୟା ବେନି ପଥେ ନିଶ୍ଚୟ ନ କର ତୁହି ଚିତେ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହ ଜଡ଼ ଚିତେ ହେ ଦାନ ଶୌଚ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତେ ତୁଜେ ପଚାରୁ ସ୍ନେହ ଭାବେ ଅରଣ୍ୟ କେମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ ଏ ଦେହ ପଞ୍ଚଭୂତେ ପଡ଼ି ଅବିଦ୍ୟା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଡ଼ି
संसार देह नित्य दुखी एकाही तोर प्राण रखी उरग गिळिछि जाहाकू से काहीं रखिब आनकू देख प्रत्यक्ष अनुप्रवर विष्णुर माया खेल घर जामाया न जाने ईश्वर के ताहा करिब गोचर हे माया परित्राण काहीं संसारे नर देह बही बड़ंक गति देखी साने सेना से क्रिया नहीं आने ए जीव जीवंक आहार केवल अटे निर्विकार भाव शेष भावे पूरी अकई आत्मा नर हरि से माया करी पारे दूर जे नित्य प्रभु चक्रधर से हरि नित्य विश्व रूपे नर शरीरे मोह कल्पे भारानी बारे धनु धरी दुर्जन समूह संसारी निज जन को रक्षा करे हेमते संहारे विहरे देह को रक्षा करी तो से एबे वर्तई अवशेषे जावत थिब चक्रधर तावत तुम्भ अधिकार एबे हो शुण सामरथा से विष्णु पुराण व्यवस्था विदुर धूत राष्ट्र बेनी संगते पतिव्रता घेनी हिमवंतर जे दक्षिणे ऋषि आश्रमे घोर बने धरणी नामे सुर नदी भरत खंडे जे प्रसिद्धि से जड़े नित्य करी स्नान अनेक करी होम दान केवल मात्र जल भिक्षी शरीरे जीव आत्मा रखी पवने निश्वास धारणे कठोर तप आचरणे दृढ़ आसने बसी धीरे इंद्रिय रुंधीण शरीरे सर्व विषय रस तेजी हरिचरणे भावे भजी मन छाड़ई तिनी गुणे संपादी गोविंद चरणे विज्ञान आत्मज्ञान भरी जीव परम एक करी प्रवेश करी अंग धरे निवार जेने घटकारे प्राण स्थापिब परवेशे जे रहे अवशेषे निर्गुण माया नाश करी हेरे तरई भाव बारी सर्व विषय जोग बळे निबारी आसई निश्चले सर्व प्राय लेखी किय अन्य विघ्न अछि आज हूँ 5 दिन अंते प्राण छाड़िबे जोग मते तपन तेजे ग्रीष्म काले पवन जोगे दान बळे दहन होइबे शरीरे पत्नी जे थिब अभ्यंतरे तत्क्षणे स्वामी धरी कोले भस्म से होइबे अनळे ता देखी विदुर शरीर भय कंपिला थर हर हृदय सुमरी नर हरि बेगे सेवनु अपसरी तीर्थ सेवने अवधान कहिले सुनो हे राजन हेमंत राजा आगे कही तुमरु संगे वीणा बाई आकाश मार्गे गले मुनि धर्मनंदन ताहा शुणी तत्व वचन हृदय गुणी
विष्णुर माया परिमाणी सर्व संशय दूर करी राज्यपालने चित्त भरी कहई विप्र जगन्नाथ सुजने चिंत कृष्ण पथ सुजने चिंत कृष्ण पथ कहई विप्र जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमांसं संहितायां वैशाख्यं प्रथमस्कन्धे नारद युधिष्ठिर संवादे नाम त्रयोदशोऽध्यायः।